सिर्फ 1 अप्रैल पर इतना चंदा आया कि स्टेट बैंक का अकाउंट क्रैश कर गया, ट्रैफिक जाम हो गया, सोशल मीडिया पर शोर मच गया। कबीर सियासी तौर पर रातों रात स्टार बन गया। हुमायूं कबीर का एजेंडा साफ है, ममता बनर्जी को हुकूमत से बाहर करना। हुमायूं कबीर ने सोने की थाली में इशूज सजा कर पेश कर दी बाबरी मस्जिद का। ये मस्जिद नहीं बल्कि बीजेपी के लिए सियासी लॉन्चिंग पैड है। बाबर न यहाँ का मजहबी लीडर था, न यहाँ का हीरो, और न ही बंगाल से इसका कोई ताल्लुक। कोई मजहबी अकीदत नहीं बल्कि 2026 इलेक्शन के लिए खेल खेला जा रहा है। मुस्लिम वोट तकसीम होगा, टीएमसी कमजोर होगी, हिंदू वोट मुत्तहिद होगा, बीजेपी बराह रास्त जीत जाए। इस कौम के दर्द, इसकी महरूमी और इसकी मजबूरी को जिस बेरहमी से सियासतदानों ने इस्तेमाल किया है, शायद ही किसी दूसरी कौम के साथ ऐसा हुआ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? मैं अब्दुल्ला जामी आपकी खिदमत में। मुसलमान वो कौम है जिसके जख्म कभी भरने नहीं दिए गए, क्योंकि हर जख्म पर मरहम लगाने के बजाय सियासत का हाथ रखा गया। जब जब ज़रूरत पड़ी मुसलमानों से कुर्बानी मांगी गई, लेकिन बदले में सिर्फ वादे किए गए। मुसलमानों के जज्बात से हमेशा खेले गए, लेकिन बदले में सिर्फ धोखा और फरेब मिला। जब कभी हमने हाल की बात की तो माजी लाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया गया। जब कभी हमने तालीम, रोजगार और वक़ार की बात की तो किसी ने तारीखी झरोकों से आधी अधूरी बातें निकालकर खौफ व हरास के साए में जीने पर मजबूर किया, तो किसी ने गैरत और किसी ने खौफ का हवाला दिया। आज एक बार फिर हमारे इमोशंस का मजाक बनाया जा रहा है, हमारे ईमान को सियासी सीढ़ी में बदला जा रहा है, और हमें ये बावर कराया जा रहा है कि ये सब हमारे हक और इज्जत की जंग है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या जिन्हें हमारा दर्द याद आता है वो हमारे मुस्तकबिल के लिए भी इतने ही फिक्रमंद होते हैं? क्या हमारे आंसू वाकई किसी जख्म का मरहम बनते हैं या किसी और के इख्तिदार की बुनियाद? ये वीडियो किसी फ़र्द के खिलाफ नहीं बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो हमारी कमज़ोरी को हमारा हथियार बनाकर हमें ही ज़ख्मी कर देती है। क्योंकि जो कौम सियासत या मजहब के नाम पर खामोश करा दी जाए वो आखिरकार तारीख नहीं बनाती, सिर्फ इस्तेमाल होती है। हिंदुस्तान के मुसलमानों का इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन कोई नई कहानी नहीं। इस कौम के दर्द, इसकी महरूमी और इसकी मजबूरी को जिस बेरहमी से सियासतदानों ने इस्तेमाल किया है, शायद ही किसी दूसरी कौम के साथ ऐसा हुआ हो। अलमिया यह है कि फ़कत दूसरे नहीं बल्कि अपने भी बारहा इन्हीं ज़ख्मों पर नमक छिड़कने से बाज नहीं आए। मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर इसी एक्सप्लॉयटेशन वाली सियासत की ताज़ा तरीन मिसाल बनकर उभरे हैं। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में उन्होंने नई बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखकर न सिर्फ एक नया तनाज़ुर खड़ा कर दिया बल्कि करोड़ों मुसलमानों को जज्बात के भंवर में धकेल दिया। लेकिन सवाल ये है, ये सब किसके फायदे के लिए है? कौम के लिए या हुमायूं कबीर खुद अपने लिए कर रहा है? बाबर न यहाँ का मजहबी लीडर था, न यहाँ का हीरो, और न ही बंगाल से इसका कोई ताल्लुक। 5 सदियां कबल मरने वाला बादशाह और 3 दहाइयां कबल गिराई गई मस्जिद, इन गड़े मुर्दों को आज दोबारा उखाड़ने की क्या जरूरत थी? अयोध्या में राम मंदिर तैयार हो चुका है, कानूनी जंग खत्म हो चुकी है, कौम जख्मों पर मरहम रखकर आगे बढ़ चुकी है। फिर ये नया बाबरी प्रोजेक्ट किस लिए आया? कौम की इज्जत के लिए या हुमायूं कबीर के सियासी ब्रांडिंग के लिए? हुमायूं कबीर के मुताबिक मस्जिद का बजट 300 करोड़ है। सिर्फ 1 अप्रैल पर इतना चंदा आया कि स्टेट बैंक का अकाउंट क्रैश कर गया, लाखों लोग बेलडांगा पहुंचे, ट्रैफिक जाम हो गया, सोशल मीडिया पर शोर मच गया, और कबीर सियासी तौर पर रातों रात स्टार बन गया। लेकिन जोश और जज्बात के इस सैलाब में किसी ने एक लम्हे को भी नहीं सोचा कि इसका सियासी नतीजा क्या निकलेगा। बस सब बहते चले गए। टीएमसी ने पहले ही समझ लिया था कि ये कदम आग से खेलने के बराबर है। इसीलिए ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को रोकने की कोशिश की, न मानने पर पार्टी से निकाल दिया। और हकीकत आपके सामने है, ये कोई मजहबी अकीदत नहीं बल्कि 2026 इलेक्शन के लिए खेल खेला जा रहा है, वो भी मजहबी लिबादा ओढ़कर। और मुसलमान इस फरेब का शिकार बड़ी आसानी से होते जा रहे हैं।
ہمایوں کبیر کا ایجنڈا صاف ہے، ممتا بنرجی کو حکومت سے باہر کرنا اور 135 سیٹوں پر مسلم ووٹ تقسیم کرنا۔ جو بات کبیر نے نہیں بولا وہی اصل خطرہ ہے۔ مسلم ووٹ تقسیم ہوگا، ٹی ایم سی کمزور ہوگی، ہندو ووٹ متحد ہوگا، بی جے پی براہ راست جیت جائے گی۔ کیا یہ منصوبہ نادانستہ طور پر بنایا گیا تھا یا سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ تھا؟ ہمایوں کبیر 30% مسلم ووٹ پر نظریں اڑے بیٹھا ہے، وہی ووٹ جس نے ممتا بنرجی کو 3 بار اقتدار تک پہنچایا۔ بی جے پی کے پاس اس الیکشن میں کوئی بڑا ایشو نہیں تھا، لیکن ہمایوں کبیر نے سونے کی تھالی میں ایشوز سجا کر پیش کر دیا، نئی بابری مسجد کا نتیجہ ڈی جے پی نے اسی دن مرشد آباد میں نیا مندر بنانے کا اعلان کر دیا۔ یو پی کے ڈپٹی سی ایم نے دھمکی دے دی کہ نئی بابری بھی وہی انجام پائے گی جو ایودھیا والی کا ہوا تھا۔ نقشہ تک نہیں بنا لیکن پولرائزیشن کا کام پورا ہو گیا۔ یہی ہمایوں کبیر 2019 میں بی جے پی کا امیدوار تھا، وہی بی جے پی جس پر بابری مسجد شہید کرنے اور کرانے کا الزام ہے، اسی کی ٹکٹ پر کبیر نے الیکشن لڑا تھا۔ آج وہ فر والی ٹوپی لگا کر بابری مسجد کے زخم بھرنے نکلا ہے۔ سوال یہ ہے، یہ زخم اس وقت یاد کیوں نہیں آئے جب آپ بی جے پی کے پرچم تلے کھڑے تھے؟ آج مسلمانوں کے حق کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ممتا بنرجی ہٹ گئی تو بنگال میں حکومت کس کی آئے گی؟ کانگریس کی؟ نہیں۔ لیفٹ کی؟ ہرگز نہیں۔ کبیر کی مجوزہ پارٹی کی؟ ناممکن سی بات ہے۔ تو پھر جواب سبھی جانتے ہیں، بی جے پی کی۔ کیا یہ اتفاق ہے یا منصوبہ؟ ایودھیا کی بابری مسجد کے تنازع نے بی جے پی کو 2 سیٹوں سے اٹھا کر دہلی کے گدی تک پہنچایا تھا۔ اب مرشد آباد کی زیر تعمیر بابری کیا بی جے پی کو بنگال میں اقتدار کا راستہ دے دے گی؟ یہ مسجد نہیں بلکہ بی جے پی کے لیے سیاسی لانچنگ پیڈ ہے۔ کیا مسلمانوں کے ایموشنز کا پھر ایک بار ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا ہمایوں کبیر مرہم لگا رہا ہے یا زخم کو دوبارہ کریدنے کی کوشش کر رہا ہے؟ مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ سیاسی مسجد چاہیے یا پرسکون مستقبل، جذباتی سیاست یا باوقار نمائندگی، بھڑکاؤ نعرے یا شاندار سیاسی نتیجے۔ کیونکہ اگر کسی چندے، کسی نعرے یا کسی بھی اجتماع سے فائدہ صرف ایک سیاستدان کو ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے نقصان پوری قوم کو ہوگا۔ اور یہ بات سبھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد نہیں بلکہ یہ ایک سیاسی جال ہے، اور اس جال میں ایک بار پھر مسلمانوں کو پھنسایا جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی ٹاپک پر کسی اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔